କରି ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ प्रभु आम को आ गोटे नुआ दिन देखा देले आउ रियल मिनिस्ट्री ए प्राप्त काल रियल मिनिस्ट्री जूम रे आउ प्रभु आज आम को बसवा सुंदर सुजोग देछंती आज होची महिला समिति आउ प्रभु नाम धन्यवाद हो आसंतु आमे जूम को आरंभ करने पूर्वर आम प्रार्थना है अच्छी मो वाक्य पदे पाठ करी तापर आमने अन्यान्य कार्यक्रम करने को जिबा गीत संहिता गीत संहिता 100 अध्याय पाठ करी हे सकल देश तुमने प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि करो आनंद रे सदा प्रभु को सेवा करो गान करी ताहांको छामुको आस सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती एहा तुम्हे माने ज्ञात हो से आम माने को निर्माण करी अछंती ओ आमे माने ताहांकर अटु आमे माने ताहांकर लोक ओ ताहांको चराचर मेष धन्यवाद करू करू ताहांको द्वारे ओ प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश करो ताहांकर स्तव करो ओ ताहांको नामर गुणानुवाद करो कारण सा प्रभु मंगलमय ताहांको दया अनंत स्थायी ओ ताहांको विश्वस्तता पुरुष क्रमरे थाए आमेन प्रभु ए अल्प वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमे उपस्थित प्रत्येक को प्रभु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु आसंते समय प्रभुଙ୍କର गीत प्रभुଙ୍କର गौरव एवं प्रशंसा करिबा आज आमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबा निमंते आउ हेमांगिनी कुमारी दीदी अछंती और दीदी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड और दीदी गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର गौरव करी आमान प्रभु को निकटवर्ती करांतु नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सुजोग दे थेवारो शुभुची समय मध्यरे सुजोग पाई मोबाइल तळकु करंतु दीदी आपनकर चेहरा भलो देखा जाउनी टिके मोबाइल टिके तळकु कर रखंतु आ टिके ହେଲା लागे ओके प्रभुंकर महानाम रो धन्यवाद हो तांकर गौरव हेउ तांकर प्रशंसा हेउ पुणी मते आज सुजोग पाई थिबारु मध्ये धन्यवाद कारण आराधना करबा पूर्वरु मोटे साक्ष्य देवा को चाहे जेहेतु गत जीवन रे मो जीवन रे बहुत क्लेश थिला बहुत दुख थिला निश्चय आपण माने समस्त जानी थिबे जे हमर हेमलता सुना दीदी ग्रुप रे कहिथिले मो पाई प्रार्थना करबा निमंते डिसेंबर 17 तारीख मोर हार्ट ऑपरेशन हेतिला ओपन सर्जरी हेतिला आज आज का 3 मास पूरी गला आपण प्रार्थना प्रभु आशीर्वाद प्रभु अनुग्रह सते मु आज सुस्थता पाई अच्छी आ मत भल लगुच तेणुक समस्त को धन्यवाद देवा संगे सर्वप्रथम मोर प्रभु को बहुत बहुत विशेष विशेष धन्यवाद एते दिन पर मु आज सुंदर सुजोग पाई अच्छी गीत द्वारा प्रशंसा करने निमंते आसु से वाक्य का मोर मन पड़े से मो बंशी अच्छी प्रभु मते पहुंचाइले उद्देश्य रे गुणानुवाद करबा निमंते प्रशंसा करबा निमंते तेणु आज ए मुहूर्त एका साहाय्य कले प्रभु मते आ दया कले सदा सर्वदा दया थाऊ बोली निवेदन करे तो हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर
ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାସରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆସୁ ଆମେ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର 185 ପୃଷ୍ଠାର ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଆମେ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଶୀତରେ ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଶୀତରେ ଗତ ଦିନ ରଜନୀ କଲେ କୃପା ଦାନ ମୋରେ ଆପଦ ସଂକଟ ମୋର ସେ ଦୂର କଲେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ। ନିଦ୍ରା କାଳେ ମୁନି କଟେ ଜଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୂତେ ହୋଇଲେ ରକ୍ଷକ ମୋର ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ହିଲାଦନ ଦେହପଦ ଘେରି ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗ ସମସ୍ତ ହେଲା ଖଣ୍ଡନ ତାଙ୍କ କୃପାରେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ମୋହି ଅତି ସୁନିଦ୍ରାରେ କାଟିଲେ ରାତ୍ରି ତ ଜାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ଏବେ କୁଶଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଏବେ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେମନ୍ତ ଆଜି ଦିବସ ଶିବ କୁଶଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ମନ ପ୍ରଭାତ କାଳେ କର ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ। Praise the Lord.
सर्वदा सन्याधिपति परमेश्वर आमानଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ରୂପ ତାଙ୍କ ରେଖା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଙ୍କି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଚାଳନା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଆମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରଭାତ ଦେଖି ଅଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମେ ପାଇଅଛୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଗୌରବ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସେଇ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର 130 ପୃଷ୍ଠା ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ନାମ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ନାମ praise the Lord ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রিয় নাম যিশু সর্ব গুণধাম কে করি পারিবনন ত্রিভুবনে তাঙ্ক সম হালেলুয়া ত্রিভুবনে তাঙ্ক সম তুলনা ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রিয় নাম যিশু সত্য প্রেমর ସେହି ଦେଲେ ତନୁ ପ୍ରାଣ ମନ ଧର କରି ଯତ୍ନ ହାଲେଲୁୟା ମନ ଧର କରି ଯତ୍ନ ତାଙ୍କ ପଦେ ଶରଣ ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রিয় নাম যিশু শান্তি স্বর্গতে তো কোন পথ প্রমাণ দিনহীন পাপী হে তো হালেলুয়া দিনহীন পাপী হে তো পিতৃদত্ত পরিত্রাণ ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য যিশু প্রিয় নাম যিশু প্রাণ বৃক্ষ সহুনি ফল praise the Lord ছায়া তଳେ praise the Lord ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସ ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସ ଶୀତ ମସଳ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟ ନାମ ଯୀଶୁ নাম অনুক্ষণ কর পান সর্বপুষ্প রসর হালেলুয়া সর্বপুষ্প রসর সদা
कर गान धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु प्रिय नाम जीशु सर्व गुणमणि शांत मोहि मो पार मो पापी के पारे भड़ी हालेलुया मो पापी के पारे भड़ी यीशु नाम गुणगान धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु प्रिय नाम धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु प्रिय नाम धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु प्रिय नाम प्रेज द लॉर्ड आस आम समस्ते मुख खोली प्रभुंकर धन्यवाद करबा तांकर प्रशंसा करबा तांकर गौरव करबा तांकर स्तुति करबा आमे 2 मिनिट समस्ते मुख खोली प्रभुंकर प्रशंसा करूं जेहेतु प्रभु आज आम को सुंदर समय दे अछंती जीवित मानक मध्य स्थान दे अछंती आमे समस्ते जानि जे से हमर आराध्य ईश्वर अटंती से हमर प्रेमिक परमेश्वर अटंती हमर से प्रेमिक जीशु अटंती आज आमे माने तांकर द्वारा जीवित तो तांकर द्वारा आमे बंची अछु तांकर द्वारा आज आमे ए सुंदर समय पाई अछु सुंदर सहभागिता पाई अछु सुंदर सुजोग पाई अछु हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 पवित्र ईश्वर धन्यवाद पवित्र परमेश्वर धन्यवाद महिमामय राजा धन्यवाद प्रेमिक जीशु धन्यवाद प्रेमिक राजा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया स्वर्गरवेर जणे उच्च पवित्र ईश्वर धन्यवाद तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें सर्वशक्तिमान पवित्र ईश्वर हालेलुया ग्लोरी जीसस ग्लोरी मास्टर ग्लोरी फादर इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हालेलुया महान परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर असाध्य के साधनकारी प्रभु तुम्हें क्षमाकारी जीशु तुम्हें आरोग्यकारी जीशु तुम्हें आम प्रतिपालक ईश्वर तुम्हें आम स्वतंत्र धन्यवाद प्रभु तुम्हें आम तत्वधानकारी प्रभु तुम्हें आरोग्यकारी प्रभु धन्यवाद आरोग्यकारी जीशु धन्यवाद प्रेमी जीशु धन्यवाद हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सुस्त करन्ति रोगर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड उत्तम अर्थ बेस्ट करिवार पवित्र ईश्वर केवल तुम्हें अट सुस्थकारी आरोग्यकारी प्रभु केवल तुम्हें अट पिता तुम्हें साहाय्यकारी ईश्वर प्रेमिक पवित्र ईश्वर धन्यवाद पावर गॉड तुम्हें शक्तिशाली पवित्र ईश्वर तुम्हें विक्रमशाली पिता तुम्हें विक्रमशाली अनादि काल अनंत काल पर्यंत तुम्हें चिरस्थायी अट बाह्य अट तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर रिवान संभावा रिवांते निखारा बादारा तोरावंते निखांबा निवारा बस्ता खल्ला बादा तोरावंत संभावा बादाते उत्तम रिवांसकारी पवित्र आत्मा इच्छा दानकारी पवित्र प्रभु तू विजयी राजा विजय ईश्वर विजय स्थापित करिवार प्रभु केवल तुम्हें तुम्हारी रिवांसकारी पवित्र आरोग्यकारी रोग सुस्थकारी रोग सुस्त कर तो फाड़ते निवाड़ से विजयकारी पवित्र आत्मा केवल तुम्हारी भांस करी तुम्हें किणी हो आम प्रत्येक को तुम्हें किणी
तुमर से अमूल्य रक्त द्वारा हम प्रत्येकों को तुम्हें शुचि करो, निर्मल करो, पवित्र करो, समाइज करो यीशु पावर कर प्रत्येक अभिष्ट को समिट करो। आज प्रत्येकों तुम निकट समिट करुच्छी, प्रत्येकों प्रत्येक स्थल प्रत्येक जगार आम जी जो जगार बसी अच्छु आज प्रत्येकों तुम आशीर्वाद कर, प्रत्येकों इंगाई ओपन कर राइट कर पिता, तुम्हें सुस्थ मन सुस्थ प्राण दे गौरव पाओ राजा, गौरव पाओ आज आराधना रे तुम्हें गौरव गौरव ईश्वर गौरव पाओ पिता। फोर्स भी कमिंग कर आज प्रत्येकों तुम्हें फोर्स कर, फोर्स भी कमिंग राजा, फोर्स सेट देखाओ फेट फोर्स कर साहाय्य कर पावर पिता, तुम्हें स्पोल सोविट कर, तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर तुम आत्मा चाल कर, तुम्हें त्रियांश कर जीवित ईश्वर त्रिविध परमेश्वर अंश विटेट कर साहाय्य कर। हालेलुया राजा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा प्रेमी पवित्र ईश्वर धन्यवाद, सुंदर समय जोगु धन्यवाद, सुंदर सहभागिता जोगु धन्यवाद, सुंदर विषय देवा प्रस्तुत करियो आज आंस विटेट करियो आज प्रत्येकों को एक सुंदर विषय देवा प्रस्तुत करियो जहाँकि प्रभु तुम ठारे आम समस्ते अंशी, तुम आम युक्तकारी ईश्वर संयुक्तकारी इम्मानुएल ईश्वर राजा, ताहा एका आम प्रति उपयोगी प्रभु, ताहा आम प्रति उपयोगी अटे। हे प्रभु तुम से आशीर्वाद घेनिबु, तुम से आशीर्वाद को आम प्राप्ति हेबु, तुम आशीर्वाद को आम लभिबु। आमेन आमेन। आज सुसंपूर्ण प्रभात काल रे ए प्रभात समय आम प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर तुम आशीर्वाद कल, अनुग्रह कल, दया कल, एक परितृप्तिर आभा देल बोली प्रभु धन्यवाद दे ए प्रार्थना प्रिय पुत्र जीशु को नाम रे मांगली प्रभु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु, सुस्थ सबल शरीर दे आहुरी तांकरी गौरव करी तांको उद्देश्य बचिबा पाई प्रभु सहायता करंतु। प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए दीदी को पाई। आगामी दिन रे हमें प्रार्थना करूथिलु, दीदी साक्ष्य दउथिले आ दीदी को हार्ट सर्जरी मध्य हेची आज हेकी मासे प्रभु तांको सुस्थ सबल करी रखी अछंती। प्रभुंकर दास दासी मानकर प्रार्थना सुनी तार सहवर्ती हे अछंती आउ हेमांगिनी दीदी को प्रभु सुरक्षा दे आसीछंती, सेति प्रभु को नाम धन्यवाद धन्यवाद देवा साथे साथे हेमांगिनी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दउची। आउ दीदी सुंदर सुंदर गीत अर्थपूर्ण गीत गाय आमान को आज प्रभुंकर निकटवर्ती करी अछंती। दीदी को प्रभु बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु, ए प्रकार सुस्थ सबल शरीर दे आगामी दिन मानक मध्य प्रभु तांको ए प्रकार व्यवहार करंतु। धन्यवाद दीदी। ए समय मध्य आमानकर वर्शिप सरीची, आमे वाक्य शुणिबा को जीवा। वाक्य शुणिबा पूर्व आमे प्रार्थना करिबा। आमानक मध्य लोगोस दास अछंती, प्रभुंकर दास शुणी पारुछंती। लोगोस दास बर्धन आज्ञा शुणी पारु नाहंती। ललिता सिंह आउ माँ अछंती, शुणी पारुछंती। ललिता सिंह पाळाखिंटू जोड़ित होइछंती, शुणी पारुछंती। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रार्थना करंतु आ प्रभु दासी हेमांगिनी दीदी को पाई आ से आमन वर्शिप रे कढ़ाई नहीं अछंती। आ सामी दिन रस्त थिले प्रभु ताको सुस्थता देथिले मत सुस्थता वे सेथिले मते प्रार्थना करंतु आ प्रार्थना करंतु।
ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଜୁମରେ ଜଡିତ ହେଇଅଛୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଜୁମ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମରେ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତି ପବିତ୍ର ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୟାର ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତମ ପ୍ରେମ, ତମ ଦୟା, ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ହେବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମିଳନତା ଦେଲ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଦ ତଳେ ଏକାଠି ବସିବା ଭଳି ବସି ତମର ଆରାଧନା, ତମର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଇଛ। ଅତି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଗୌରବ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ବିଶେଷ କରି ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା, ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କେବଳ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ ଗୁଣାନବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରିବାରେ ତୁମେ ମିଳନତା କଲ, ସାହାଯ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ଜିଭାରେ, ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି କେବଳ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ନେଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କେବେ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏହିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଗୌରବ ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଚଳାଇ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମୟ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଭୁ ସମୟ ହେଉ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବାର ସମୟ ହେଉ, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରଭୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇ ଆବୁରି ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଥ ଦେଖାଏ, ବାକ୍ୟ ଯେ ନିର୍ମଳ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଜୀବନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ହଜାଅ ଲୁଚାଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ନିଜସ୍ୱ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଜୁମରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବାପା, ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଦୁଇଟି ଛୁଆମାନେ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାର, ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରି ନେଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଗୃହକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାତ୍ରା ପଥ କୁଶଳ କର, ଯିବା ଆସିବା ନିର୍ଜୀବ ଗାଡ଼ିରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ, ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ।
ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସେଇ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୋଝ ହେବା ସକାଶୁ ଆଜି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବସି ପାରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହେଉ। ଚମତ୍କାରର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଭୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସମୟ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହେବା ପାଇଁ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ ଦିଦି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ 4 କି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କି ଫୋନ ଫାନ୍ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନଥିଲି। ଆଜି ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦିଦି ଅଫଲାଇନ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମରେ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ୱର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଉ ଦିଦି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବେ। ଆଉ ଦିଦି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ମୋର ଆଉ ଅନୁରୋଧ, ହାତ ଯୋଡ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ହଉଛି ମଳା ସମିତି। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ଭଲ ହବ। ନମସ୍କାର ଦିଦି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସେହି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମର୍ପିତ କରି ସେହି ପବିତ୍ର ଚରଣ ବସିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବୋଝର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁ। ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମୁଖକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ହେ ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଯୀଶୁ
ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ଯିଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରର ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ଦିନର, ଦିଦି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଆମେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେଇ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ, ସେ ମତେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପୀତ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ସହଭାଗିତାରେ ହସ୍ତ ଧରି ଏକ ଆରେକକୁ ପଢେଇ ନେବା, ଏକ ଆରେକକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ନେଇଅଛି ତାହା ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବର ଶେଷାଂଶ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବର 1 ପଦ ତାର ଶେଷାଂଶ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମମାନେ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବାର, ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି କରିବାର, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତମତା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆମମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ମା ମାନେ, ଅନେକ ବାପା ମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଥିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ, ହୁଏତ କିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ନିଦ୍ରାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଅଛୁ। ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆହ୍ୱାନର ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିବା, ଆମମାନଙ୍କର ରହଣୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିପରି ଭାବରେ ସେ ପବିତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ,
अनेक उदाहरण माध्यम पवित्र आत्मा आमको यह शिखेबाकू चाहती जे आमनकर आचरण ख्रीष्टଙ୍କ निकटरे किपरि हेबार अछि आ किपरि आमे ताकर गौरवर कारण हेई परिबा। एई अंशरे लेखा जे तुमे माने जे आह्वानरे आहुत होई अछ आह्वानरे आहुत होई अछ जगत मध्यरे आमे बसबास करूथिबा अवस्थारे जने कन्या संतान को परमेश्वर इच्छा अनुसार से प्रथमे गोटे शिशु कन्या हुए पुणी से गोटे किशोरी कन्या हुए पुणी तृतीय से गोटे युवती कन्या हुए तापर गोटे से बहु हेबार अधिकार पाए से गोटे माँ हेबार अधिकार पाए से गोटे शाशु हेबार अधिकार पाए एपरि विभिन्न स्तर रे परमेश्वर ताको विभिन्न समय रे विभिन्न भूमिका रे ताको अभिनय करबा निमंते मनोनीत करि अछंती आ सेही अभिनय समय आमकर आचरण ख्रीष्टଙ୍କ दृष्टि पुणी मंडली दृष्टि समाज दृष्टि विश्वासी मानकर दृष्टि किभଳି हेबार अछि ताहा आम माने शिखिबा ताहा आज आम माने आलोचना करिबा सेही परमेश्वरଙ୍କର मनोनीत प्रभुଙ୍କର दासी माने किभଳି भाबरे आपनार आचरण द्वारा ईश्वरଙ୍କର गौरव करूअछंती। कारण आमे जदि देखिबा जगतर आरंभ शेष पर्यंत आमनक जीवन आरंभ शेष पर्यंत आमे जदि शिखिबाकू चाहिबा ताहेले हमर शिखिबार अंत हेबो नाही। आमे मृत्यु मुखकू जीवा समय मध्य परमेश्वर पवित्र आत्मा से आमनको अनेक विषय शिखेबाकू चाहती एणुक प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए जे एही दिन मानकरे आमे जदिओ खास करे मो कहिबाकू चाहे जे समाज मध्यरे मंडली मध्यरे नारी मानकू स्त्री मानकू साधारणतः वाक्य प्रचार रे प्रार्थना रे मंडली रे सेवा कार्य रे प्रथम स्थान देबाकू विशेष करी बापा मानकू टिके कष्ट हेई थाए बोधे अनेक स्थान रे आमे देखिबा मंडली मध्यरे मध्य स्त्री मानकू टिके अवहेलित अवस्था रे रखा जाए मात्र ईश्वरकर वाक्य कहे प्रत्येक स्थान रे प्रभु जीशु स्त्री मानकू मुख्य स्थान देई अछंती स्त्री मानकू मुख्य स्थान देई अछंती सेमानकर सेवा करिबा सेमानकर प्रार्थनार जीवन सेमानकर कर्ममय जीवन सेमानकर धर्ममय जीवन प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु स्त्री मानकू मनोनीत करी सेमानकू धन्य बोली से परिप्रकाश करि अछंती। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमनकर मध्यरे प्रभुकर दास माने मध्य अछंती आ मां मानकर विषय आलोचना कले आपण माने मन उणा करिवे नाही काहे कि ना परमेश्वर जेते बेले प्रभु जीशु को ए जगत मध्य को प्रेरण करिवे आपनार द्वितीय आगमन हेबो बर बेसरे से जेते बेले आसीबे ए मंडली रूपक कन्या ताहाकर निकट को ऊर्ध्वांतर हेबो आ सेते बेले आमाने समस्ते विश्वासी और विश्वासिनी माने आमे केही पुरुष केही स्त्री भावरे सेठारे गणा जीवा नाही आमे समस्ते निजको गोटे सती कन्यार न्याय प्रस्तुत करिबा एवं सेही बरंकर आगमनर अपेक्षा करिबा पुणी सेही बरंकर सहित आमनकर जो वाग्दान होई अछि आमनकर विवाह कार्य संपन्न हेबो एवं सेही परमेश्वरकर राज्यर माने अंशी हेबा तेनु आमे समस्ते एक स्त्रीर मन नहीं एक मार मन नहीं एक मार हृदय नहीं आमे तांकर चरण तले बसु प्रभु आज आमनकु जहा शिखेबाकू चाहउछंती आमे सेही समस्त विषय को आज आमे ग्रहण करूथिबा आ आमे देखो ख्रीष्टीय आचरण किभଳି हेबा उचित गोटे ख्रीष्ट परिवार रो मां भावरे गोटे ख्रीष्ट परिवार रो स्त्री भावरे आमनकर आचरण आमनकर व्यवहार किपरि हेबा उचित जहाकू नै ईश्वर गौरव पाइबे आमनकर जीवन रे आमे नूतन भावरे आचरण करिबा आमनकर जीवन रे अनेक दुर्बलता थाए अनेक प्रकार पाप अनेक प्रकार कलुषता आमनकर हृदय रे थाए मात्र जेते बेले परमेश्वर आमनकु आह्वान करंती मनोनीत करंती आ आमे सेते बेले आमनकर जीवन रे एक नूतन आचरण करिथाउ आ जहा रोमियो 6 पर्व 4 पदरे लेखा अछि मो से वाक्य निजे पठन करी आपण मानकर सम्मुख रे पढ़ाई नेबी आपण माने इतस्तता हियंतु नाही प्रभु आमनकु जहा कथा कहंती से आमे से समस्त रब सुनिबा एवं निज जीवन रे कार्यकारी करिबा। रोमियो 6 पर्व तार 4 पदरे लेखा जाए आम्भे माने बप्तिस्म द्वारा मरण रे ताहाको सहित समाधि प्राप्त होइअछु जेपरि ख्रीष्ट पितांको गौरव द्वारा मृत मानक मध्यरु जो प्रकारे उत्थापित हेले आमे मध्य सही प्रकारे जीवन नूतन भावरे आचरण करू आमे वाक्य आमे माने जो वाक्य श्रवण करूछु बा सुनुछु रोमियो 6 पर्व तार 4 पदरे ईश्वरको वाक्य कहे आमे बप्तिस्म नेबा द्वारा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମରଣ ହୋଇ ପୁଣି ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଅଛୁ ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉଅଛୁ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମଙ୍କର ଭାବନା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂତନତାରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ନୂତନତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରି ଗଢି ତୋଳିବାରେ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଉ ବା ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା 2 Corinthians 5:7 ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନେ କଣ କରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆମଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ପୁଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ ହୁଏ, ପୁଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ କରିଥାଉ। ପୁଣି ଆମମାନେ ତୃତୀୟରେ ରୋମିଓ 8:14 ଲେଖାଯାଏ ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଉ। ପୁଣି ଗାଲାତୀୟ 5:16 ଲେଖାଯାଏ ମୋର ଭାବ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କର। ବାକ୍ୟ କହେ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ ସେଇ ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ମାଥ୍ୟୁ 7 ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏପରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯିବେ ବୋଲି ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମେ କିପରି ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଣି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମଙ୍କର ଗମନାଗମନ ହେଇନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଆମଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହିଁ, ତାହାଙ୍କର ସହିତ ଆମଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି କଲୋସ୍ୟ 1:10 ଲେଖାଯାଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଏ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଜାଣିଅଛୁ। ତାର ଜୀବନ ଅନେକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏପରିକି ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ସେ ଦିବସ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଳ କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ କାଢୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଅଛି ସେ ତ ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ପୁଣି ସେ ନିଜେ ସମୀରଣିଆ ମାନେ ସମୀରଣୀୟ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏକ ନୀଚ ଜାତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଜଳ ପିଇବେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଇହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେଠି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ ମାଗୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ?
से किए एबा एहा जेबे जानी थांतो ताहले तुमे ताहांकु मागी थांतो आउ से तुमंकु जीवंत जल देइथांती। एटी प्रभु जीशु एवं से समीरणीय स्त्री रो कथोपकथन मध्यरे प्रभु जीशु कहउछंती तुमंकु जे पीबाकु मागुछंती से किए ताहा जदी तुमे जानी थांतो ताहले तुमे मते मागी थांतो। आ से स्त्री लोकटी से किए आ से मागी थांतो शब्द सुनी से विचलित हेउची से कहउची प्रभु आपनकर पाखरे तो पानी काढिबा निमंते कोनसी पात्र नाही पानी रखिबा निमंते कोनसी पात्र नाही आ आपण किभली भाबरे मते से जल पान କରିବାକୁ देबे एइभरी से माने कथाबार्ता हेउचंती। आ सेही समय प्रभु जीशु तांको तांकर जीवनर समस्त रहस्य उन्मोचन करूअछंती तांकर दोष तांकर दुर्बलता जीवन में रही दुख समस्या जेतेबेले प्रभु जीशु तांकर सम्मुखरे से प्रकाशित करूअछंती सेतेबेले से स्त्री लोकटी अपना जीवन को आंदोलित करिबारे लागि अछि ए किए हेबे परा जे मोर जीवन समस्त दुर्बल मुहूर्त गुड़िक जानुअछंती जे मोर समस्त आगत भविष्यत विश्व से जानुअछंती शायद ये मसीह हेबे परा तांकर सेही पदे वाक्य तांकर सेही पदे कथा को से निज जीवन रे ग्रहण करूअछंती एवं से कहउअछंती ए किए हेबे परा देखिबो आसो जेतेबेले से स्त्री लोक विषय प्रभु जीशु समस्त विषय कही देउछंती से स्त्री लोक निजको आंदोलित करने को लागिला से आपनार पानी काढिबार पात्र से कलश पानी नहीं जीवार कलश को से कूह मूल छाड़ी दे जो स्त्री लोकटी लोक मान भय कर दिन दीपहर समय लुकायित अवस्था पानी काढ़ा आसुची जेतेबेले पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर सहित कथबार्ता करुअछंती प्रभु जीशु जेतेबेले जीवन में हस्तक्षेप करुअछंती से आपणार लोक लज्जा को भूली गला मोर प्रिय लोक माने से आपणार से समस्त निंदा अपमान को भूली गला से आपणार समस्त दुख को भूली गला आपणार प्रिय पात्र जो कलश रे पानी नहीं से आपणार जीवन को अतिबाहित करथिला से समस्त पात्र को से स्थान से त्याग कला मोर प्रिय लोक माने एवं से गां मध्य को दौड़ी जिबारे लागिला से जो स्थान रे बसवास करुथिला समग्र गां मध्य रे से बड़ पाटी दे चित्कार करी कहउची जे देखो एई समय रे ताहांकर सॉरी सेथिरे से स्त्री अपना जलपात्र थोई दे नगर को जाई लोक मानन को कहिला आस देखिबो आस जन को देखिबो मु जहा जहा करी अछि से सब से मते कहिले से के जानी ख्रीष्ट हेबे परा केउ स्त्री लोक भय दिन समय घर पाद काढू नाही जे लोक भय मध्याह्न समय लुचि लुचि जल काढ़ा निमंते आसुची जेतेबेले से प्रभु जीशु सहित कथबार्ता करुची प्रभु जीशु तार जीवन में हस्तक्षेप करुछंती मोर प्रिय लोक माने से आ कौन सी विषय को भय करी नाही से लोकलज्जा को भय करी नाही से किए कोन कहिबो कोन की ग्रहण करिबो न करिबो कौन सी विषय को से चिंता करू नाही एवं से चित्कार करी गाम दांड रे से गुड़ी बुलु अछि आस देखिबो के जानी से ख्रीष्ट हेबे परा आ ताहार से चित्कार करिबार ताहार से कथा कहिबार सेही वाक्यांश सेही गां मध्य रे कार्यकारी कला तार से मुखर वाक्य तार लोक मानक से पड़िसा घर लोक मानकर तार गां मध्य रे बसवास करुथिबा समीरणीय लोक मानकर हृदय कार्य कला एवं तार से पदे वाक्य रे गां रो समस्त जनता से दिन प्रभु जीशु को भेटिबा निमंते आसीतिले मोर प्रिय प्रभुकर दास दासी माने आज हम निज जीवन को समीक्षा करू हम जीवन रे अनेक दुर्बलता थाई पारे अनेक पाप थाई पारे अनेक कुचिंता को भावना माध्यम माने गति करि पारता मात्र जेतेबेले परमेश्वर पवित्र आत्मा रूपी पिता आमनकर हृदय कथा कहिबार आरंभ करंती कार्य करिबार आरंभ करंती प्रभु लोक माने आमनकर मुख नीरव हेबो नाही जेतेबेले पर्यंत हम नीरव अवस्था रे बसि रहि अछु हम अनुभव करू हम प्रभुकर सेही आह्वान को स्पर्श करि पारु ना प्रभुकर आह्वान आमनकर जीवन रे कार्य करि पारु नाही अनेक भौणी माने एठारे बसि अछंती सेमानकर जीवन रे सेमानकर जीवन रे अभिलाष अछि इच्छा अछि सेमाने प्रभुकर सेवा करिवे मात्र मंडलीर परिवार रो सेमानकर चाप जोगु सेमाने आपनार मुख खोली पारु नांती लोक लज्जा को भय करि सेमाने आपनार मुख खोलु नांती अनेक क्रंदन करि प्रार्थना करंती प्रभु मु तुमर साक्षी हेबा को चाहे मात्र सेमानकर निमंते से सुजोगर द्वार उन्मुक्त हेई नै मोर प्रभुकर प्रिय दासी माने आपण माने प्रार्थना करंतु प्रभु जीशु आपण मानक जीवन रे कार्य करंतु कथा कहंतु जेतेबेले पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर सेही आह्वान आपण मानक जीवन रे संयुक्त करिवे कौन सी बंधन आपण मानक रखि पारिबो नाही मु मध्य एक ख्रीष्ट केंद्रिक परिवार रे बसवास करूतिली जेतेबेले मु प्रभु जीशुकर आह्वान को पाइली जेतेबेले प्रभुकर प्रेम को आस्वादन कली मु अनेक निंदा अनेक दुख अनेक ताड़ना दे गति करि अछि प्रार्थना करिबा पई अन्य मानक सहित सहभागिता करबा निमंते अनेक प्रकार बाधा थिला अनेक प्रकार बंधन थिला
ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ उत्साहित କରିବାକୁ चाहे एपरिक मोर श्वशुर माने से माने एकत्र एक मीटिंग रखिले से माने दलबद्ध एक योजना कले सेठाको मते डका गला आउ तुमे विभिन्न स्थान मानक जाई लोक मानक सहित प्रार्थना करिबा सहभागिता करिबा बंद करो आमर घरर बहु भाबरे रहिबाको हेले मर्यादारे रहिबाको हेबो हाँ गोटे बहु भाबरे मोर कर्तव्य थिला से मानकर मर्यादा रक्षा करिबा मात्र सदा प्रभु परमेश्वर जे पणार एकमात्र पुत्रଙ୍କୁ मोर उद्धार निमन्ते ए जगत मध्यरे बलिकृत कले ताकर आह्वान पाइबा परे ए जगत मते धरि रखि पारिला नाही एपरि गोटे दिनर कथा मोर स्वामी मध्य मते मना कले जे देख परिवार लोक अशांति हेउचंती तेनु निजको घर मध्यरे आबद्ध करि रख ए सब कर्तव्यरु निजको विमुख कर मात्र मु तांको गोटे उत्तर देइतिली ए जगत मध्यरे परमेश्वर आपनको केते दिन पर्यंत मोर स्वामी हेबा निमन्ते मनोनीत करि अछंती ताहा आपण प्रकाशित करि पारिबे कि ते नीरव रहिले मु तांको कहिली होय तो 50 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष अति कम रे हेले 80 वर्ष आमे स्वामी स्त्री भाबरे रहिबा तापरे होय तो मु आगो को चली जाई पारे नहले तुमे जीवो किंतु मु जे परमेश्वर को आपनार त्राणकर्ता उद्धारकर्ता आपनार स्वामी भाबरे पाई अछि तांको आजीवन तांकर सहित मते रहिबार अछि एवं तांकर आह्वान जेहेतु मोर जीवन रे आसी अछि मु से समस्त विषय को स्वीकार करिबा को चाहे नाही जदि दरकार हेबे मते घर तोड़ी देले मध्य जीवा पई मु प्रस्तुत अछि मात्र मोर परमेश्वर को मु त्याग करि पारिबि नाही आ से दिन मोर स्वामी से मोर जुक्ति रे निजको सम्मत कले एवं तांको पई प्रार्थना कली आ से जते बेले आत्मा को उपस्थिति पाइले तापर से मोर सहित हस्त को हस्त मिलाई चलिले 2018 रे तांकर मृत्यु हैला वर्तमान मु जीवित अवस्था रे अछि एवं मु प्रभुंकर गौरव करिवार सुयोग पाउछि आमे जदिओ गृह मध्य रे आबद्ध होई रहियछु मात्र परमेश्वर आमन को निमंते एक द्वार उन्मुक्त कले जहा आमे आज जूम माध्यम रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न जगह रे बसवास करूतबा प्रभुंकर प्रिय लोक माने जूम द्वारा एकत्रित हेइथिबारु आमे जदिओ तांको ठारे पहुंची पारु नाहु मात्र ए डिवाइस माध्यम रे आमे तांकर गौरव करिवार सुयोग पाउछु प्रशंसा करिवार सुयोग पाउछु तेनु करे आमे तांकर साथी हेबा तांकरी गौरव करिबा तांकरी प्रशंसा करिथिबा बंचितिबा समय जदि आमे तांकरी साथी हेइ पारिबा नै मोर प्रिय लोक माने मृत्यु पर आमे तांकर गौरव करि पारिबा नै प्रभु आमन को जे आहुत करि अछंती जदि प्रार्थना रो बोझ देई अछंती आमे प्रार्थना करू जदि वाक्य प्रचार रो बोझ देई अछंती वाक्य प्रचार करू जदि साक्ष्य मन जीवन देई अछंती आमे साक्ष्य दउ कारण प्रभु से महिमानित परमेश्वर अटंती से दिन जेपरि से समेरणीय स्त्री को मनोनीत कले एवं तांकर प्रचार द्वारा से गाँ रो अनेक लोक से तांको देखिबा को आसिले प्रभु जीशु को भेटिबा को आसिले से जते बेले कहि देई अछंती आसो देखिबा परा के जाने से ख्रीष्ट हेबे आ समस्त तांको से दिन सेठी को भेटिबा को आसिले एवं से माने सेठारे प्रभु को विश्वास करू अछंती आ से माने प्रभु को ग्रहण करू अछंती आउ से माने प्रभु जीशु को निज जीवन रो त्राणकर्ता भाबरे ग्रहण करू अछंती आउ 42 पद रे सुंदर भाबरे सेठारे लेखा जाय आउ से माने सेही स्त्री लोक को कहिले एबे तुम कथा हेतु आमे माने विश्वास करू नाहु कारण आमे माने निजे निजे सुनी अछु पुनी ए जे प्रकृत रे जगत रो त्राणकर्ता एहा आमे माने जानु अछु से दिन से स्त्री लोक को से ग्राम समस्त जनता समस्त से ग्रामवासी से माने कहू अछंती आमे तुमर जगु प्रभु को ग्रहण करना हो तुमर आह्वान पई आमे आसिलु सत मात्र आमे निजे सचक्षुरु ताहा देखु अछु जे ए जगत रो त्राणकर्ता अटंती एवं से दिन से थारे से समुदाय समेरणीय लोक माने प्रभु जीशु को निजर त्राणकर्ता भाबरे स्वीकार करी ग्रहण करी से दिन आशीर्वाद रो अंशी हेले उद्धार प्राप्त हेले से माने महिमा करिवार सुयोग पाइले तेणु आमे जते बेले प्रभुंकर नाम रे नामांकित होई अछु एक विश्वासी विश्वासिनी भाबरे ताको राज्यर प्रजा हेबा निमंते मनोनीत होई अछु आत्मा रूपी परमेश्वर जते बेले पवित्र आत्मा को वैनाश रूप दे आमान को मुद्रांकित करि अछंती मोर प्रिय लोक माने आमे तांकर साक्षी हेबा तांकरी गौरवर कारण हेबा तांकर महिमार कारण हेबा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु एही वाक्य द्वारा एही साक्ष्य द्वारा प्रभु आम समस्त को तांकर से महिमा निमंते व्यवहार करंतु एवं से महिमा प्रशंसा पाइबार गौरवमय परमेश्वर अटंती तेणु आमानक जीवन आमानकर आचरण द्वारा आमे तांको गौरव करिबा तांकर प्रशंसा करिबा एवं आमानकर बसिबा आमानकर उठिबा आमानकर चाली चलन द्वारा आमे तांकर महिमा करिबा शेषरे गोटे पद मु आपण मानकु कहिबाकू चाहे आ गीत संहिता तार प्रथम पद सेठी जहा लेखा जे जेउ जन दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही
ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେବା, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହୁଏ, ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଯତ୍ନ ହେବା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ଆମମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା ଯଦି ଉତ୍ତମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବା? ଏକ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା, ଯାହାର ପତ୍ର କେବେ ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଯଦି ମଳିନ ନ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रभु दासी आनंद मैडम को मु बहुत बहुत धन्यवाद दूची। बहुत सुंदर वाक्य, अल्प समय मध्य शॉर्ट एंड स्वीट वाक्य थिला, अति आवश्यक वाक्य थिला। आ प्रभु तांको दासी को मुख दे अनेक गुरुत्व विषय सब कही अच्छंती। आ प्रभु दासी को अर्थात नंद मैडम को एक उच्च करताल दे माने धन्यवाद देबा। आ ए समय रे मु छोट विज्ञापन करिबी, आमानकर विज्ञापन को श्रवण करिवे आमानकर प्रिय प्रभु को दास डिकन पवित्र जेना सर। सर सुनी पारुछंती सर? डिकन पवित्र जेना सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपण प्रार्थना